तो माँ जानिला केमिति जे तांको झियो से पुओ सहित शारीरिक संपर्क रे थिला बोली फिजिकल रिलेशन थिला बोली ताले पॉसिबिलिटी कोन ना से माँ केबे ना केबे तार झियो को से पुओ सहित देखिथिबे गोटाए असंजत अवस्था रे निश्चित भाव रे से माँ जानिला केमिति तो एठी प्रश्न उठुची जदि माँ ए सब जिंस जानिथिला ताले से तांको झियो को आकट काहे करिले नाही आउ गोटाए कथा से जो झियो दीटा कथा उठी नहीं कि गोटे हला से स्वागतिका गोटे हला झरणा आज की 4 दिन 5 दिन 6 दिन हेलानी से स्वागतिका को कहीं अणा जाए मीडिया सामना को से स्वागतिका और से झरणा को ताको भी कहीं अणा जाए मीडिया सामना को न आसिले ना पुलिस सामना को भी कहीं आसी ना माने लास्ट 4 दिन 5 दिन हेलानी सोशल मीडिया खाली उठुची आ पड़ुची कौन ना मधुमिता 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 माने मधुमिता निजे मरीची ना ताको मारिकी फोपाड़ी दी जाइए से नहीं पूरा चारिआडे चर्चा चली माने एटी जनकर जीवन चली जाइए चर्चा हो नहीं एटी गोटे झीवर जीवन चली जाइए चर्चा होची माने जेमती आमर वर्षा जुआड़े छता सियाड़े ठीक से भलिया ये मीडिया माने हुंतु ए पुलिस माने हुंतु बा आमर ओडिशावासी हुंतु झीओ जुआड़े ए माने सियाड़े एबे तार रिसेंट बाइट गोटे तांका बापांकर देखिबो तांका बापा कोन कहउचंती ना मो झीओ ब्रिज ऊपर छिड़ा हेतला 4-5 जन लोक सेठी छिड़ा हेतले सेतेबेले तांको भीतर जुक्ति तर्क होतला बोली किछिटा लोक देखिचंती सेही सेम बाइट रे तांका बापा एकथा भी कहउचंती जे तांको झीओ रेलवे लाइन साइड रे छिड़ा हेतला आ सेठी 4-5 जन लोक छिड़ा कि तांको सहित जुक्ति तर्क चलतला आ ठीक से सेम बाइट रे तांको बापा एकथा भी कहउचंती जे से झीओर स्वामी आ तार बड़ भाई से माने कोडे सुपारी किलर लगे कि तांको झीओ को मार देइथले माने गोटाए झीओ को मारिया पई से 3-3टा रीजन कहउचंती आ तार पूर्व बाइट रे से एकथा भी कहिथिले जे झीओर स्वामी आ तार बड़ भाई से माने कोडे मिसी कि तांको झीओ को धक्का दे दैचंती माने तांको बापा भी जानि नाहंती जे तांको झीओ केमिति मरिची किंतु दोष कहार ना से पुअर माने से झीओ भी से जो झीओर भौणी सी भी जानि नाही सी भी तार गोटे बाइट रे कहउच कोन ना एइथि पाई बोध हुए मोर भिणई आ तार भाई मिसिकी मो भौणी की धक्का देकी ठेलिकी पेलिकी मार देइचंती माने से झीओ जानि नाही जे ता भौणी केमिति मला एडी बापा को भी जणा नाही तांको झीओ केमिति मला किंतु दोष होउची कहार ना दोष होउची पुअर माने मु वर्तमान आपन गोटे एमितिया घटना कहबी जो घटनाटा आपन टोटल शुणी नथबे जानि नथबे माने से घटना विषय आपन टोटल ज्ञान ही नथिबो घटनाटा होची कोन ना जो दिन ए मधुमिता जो झीओ मरीनी मधुमिता जेबे मरीची सेबे केवल से गोटिए झीओ जे कि सुइसाइड करची से घटना नुह से दिन आ गोटे पुओ भी सुइसाइड करची थाना रे मामला होइथिबारु अपमान सही न पारी आत्महत्या कले छात्र आ से पुओटा केते वर्षर ना मात्र 14 रु 15 वर्षर पुओटा पढुथिला को क्लास रे ना नवम श्रेणी रे गांगोपुर थाना के नुआकड़ ग्रामर नवम श्रेणी छात्र चंदन परिडा आ सुइसाइड करिवार कारणटा भी मु तुम मानक कहि दउची सुइसाइड करिवार कारणटा हला कोन ना पुओ तार सांग मानक संगे तांको गली भितर बसी क्रिकेट खेलुतला आ बॉलटा जने स्त्री लोक देहरे बाजिला किंतु गत 17 तारिख दिन चंदन गा दांडरे तांको सांग मानक सह बॉल खेलुथिबा बेले एही समय बॉलटी गारो जने महिला को देहरे बाजिला से स्त्री लोक कौन कला ना जाकि पुलिस रे कंप्लेन कला माने टिके चिंता कर कौन पाई कंप्लेन करची स्त्री लोकटा जाकि गोटे बॉल बाजिला बोली ता दरे से जे पुलिस रे कंप्लेन करची आउ एठी हमर पुलिस भाई की मानिया को पड़िबो जे से केसटा को रजिस्टर भी कले केसटा को तदंत भी कले आ से पुओ को थाना को भी डकैले माने गोटे 15 वर्षर छुआ को जे कि नवम श्रेणी पढुची ताको थाना को डकैले आउ से थाना को जाइथिबा कारण रु ता मन रे गोटे भय पसिगला जे मु आ जीवन रे किछि करि परिबि नै कारण मो जीवन रे मो कैरियर रे गोटे पुलिस रो दाग लागि गला आ खास सेहिति पई से पुओटा सुइसाइड कर देला माने भाब चिंता कर गोटे सामान्य बॉल गोटे झियो देरे बाजिला बोली गोटे महिला देरे बाजिला बोली ता नारे केस हे गला आ एठी गोटे पुओ मात्र 15 वर्षर पुओ सुइसाइड कर देला किंतु ए घटनाटा को केही मीडिया वाला कवर करनांती केही स्वेच्छासेवी ए विषय मुह खोलुना अरे से तो जानी नथिबे मुह केमिति खोलिबे आउ काहे खोलुना ना ए घटना माइलेज मिलिबो नहीं ए घटना टीआरपी मिलिबो नहीं मीडिया वाला तो कौन कहल माने मीडिया वाला कथा कौन कहबी माने गोटे तुमको गोटे बाइट देखौची गोटे क्लिप देखौची सेटा को देखि दियो एथरे कौन हेची ना झियो पड़ी डेड बॉडी झीर डेड बॉडी पड़ी रेलवे ट्रैक उपरे तार स्वामी सेठी बसिकी कांदुची सेठी तार स्वामीर झीर जी भौणी सी छिड़ा होगी सी बसिकी ता भिणे की शोधी चली तमरी जो मो भौणी मरीगला तमें मो झील को मो भौणी की मारदेल तमें मनीष नुह राक्षस आउ से जगह ता बापा भी छिड़ा होगी बसिकी भाषण दौर कौन भाषण तो नुह गाड़ी दौरान कौन ना तमें मो झील को मारदेल आउ सेठी किछिटा मीडिया वाला आसिकी से स्वामी के प्रश्न पचार कौन ना तम स्त्री केमिति मरीगला से विषय टिके कुह आउ से ता स्वामी कहले जे कौन ना मु एबे किछि कहि परिबि नाही
ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ ନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଛି ନା, କିଏ ମାରିଛି କେମିତି ମରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଡ୍ ବଡି ପଡ଼ିଛି କୋଉଠି ନା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଟା ବିଚରା କହୁଛି କ'ଣ ନା ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛିଟା ଛତରଖିଆ ମିଡ଼ିଆ ତାକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତମେ କାହିଁକି କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ ତମର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଭେଜା ନାହିଁ ନା ତମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ? ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକର ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛି, ମାନେ କେମିତି ମରିଛି ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ କଥା ଚିନ୍ତା କର, କେମିତି ମରିଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତମେ କାହିଁକି ବାଇଟ୍ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଛାଡ଼ିଥିଲା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଛଟି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନାହିଁ, ମାନେ ଏଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଲେବୁଲ୍ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିବା ବାଲା ଏ ରିପୋର୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ତମେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଦିଅ ଆଉ ତାପରେ ବାଇଟ୍ ଦିଅ। ମାନେ ଆଙ୍କର ବାଇଟ୍ ନେବାଟା ହେଉଛି ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମାନେ ସେ ଲୋକ ମରୁ, ସେଠି ସେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଭାସି ଯାଉ, ସେ ଯାହା ହେଉଛି ଆଙ୍କର ସେଥିରେ କିଛି ଲେନଦେନ ନାହିଁ। ମିଡ଼ିଆର ଦରକାର କ'ଣ ନା କେବଳ ବାଇଟ୍ ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିଆରପି ଦରକାର। ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ କଭର କରିକି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁଜ୍ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟିଆରପି ବଢ଼େଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନେ ଏଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ୍ର ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଆମର ମେନ୍ ଟପିକକୁ ଆସିବା କ'ଣ, ଏଠି ଝିଅର ବାପା ବି କହିଛନ୍ତି, ଝିଅର ମା ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଝିଅର ଭଉଣୀ ବି କହିଛି ଯେ ସେ ପୁଅ ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପର୍କୀୟ, ସେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପିଲା, ସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସବୁ କିଛି, ସେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ହେବେ। ମାନେ ଏମିତି କୋଉ ପରିବାର ଅଛି ମତେ ଟିକେ ଖାଲି ଦେଖାଇ ଦିଅ, ମାନେ କୋଉ ପରିବାର ଅଛି ଯେ ତାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ସହିତ ସେ ତାର ବାହାଘର କରେଇବ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଝିଅର ମା କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା 4-5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆମ ଝିଅ ସହିତ ରିଲେସନରେ ଥିଲା, ଆମେ ସେ ପୁଅକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଜାଣିଛୁ। ମତେ ଗୋଟାଏ କଥା କୁହ, ଯଦି ତମେ ସେ ପୁଅକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଣିଥିଲ, 5 ବର୍ଷ ଦିନ ତମେ ତାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଜାଣିଥିଲ, ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଥିଲା ବୋଲି? ତମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲ ନାହିଁ ଯେ ସେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ତାକୁ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି? ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇଛି, ତାପରେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଛି, ଆମେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନୁ। ମାନେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲ। ଆଉ ବାହାଘରକୁ ଟୋଟାଲି 5 ମାସ ବି ହେଇନାହିଁ, 5 ମାସ ବି ହେଇନାହିଁ, 4 ମାସ କେତେ ଦିନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆରି ଭିତରେ ତମକୁ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ତାର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା, ତାର ତମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଚକ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ତାର ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବି ଚକ୍କର ଚାଲିଥିଲା, ମାନେ ତମକୁ ସବୁ କଥା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ମାର୍କ କର ଯେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି କୋଉଠି ନା ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ କିଛିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ତମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଖାଲି ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି କୋଉଠି ନା ଏୟାର ଫୋର୍ସରେ। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଭଳିଆ ଚାକିରି ଯୋଉଠି ତମେ 3 ମାସ ଚାକିରି କଲେ ତମକୁ ହାର୍ଡଲି 15 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବା ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ମାନେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ କୁଆଡ଼େ ଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା, ଆଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲା, ଏମିତିକି ରାତି 12ଟାରେ ବି ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିକି ତା ଘରକୁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ତାର ବାର୍ଥଡେ ବି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଥିଲା। ମାନେ ଏଭଳିଆ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଅକୁ ରାତି 12ଟାରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆକୁ କୁଆଡ଼େ ସମୟ ହେଉନଥିଲା ପୁଅକୁ ଯେ ଅଲଗା କେଉଁଠି ଝିଅ ସହିତ ଚକ୍କର ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ବାହାଘର 5 ମାସ ଭିତରେ ତାକୁ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ଯେ ସିଏ 3-3ଟା 4-4ଟା 5-5ଟା ଚକ୍କର ଯୁଆଡ଼େ ଚଲେଇ ଚାଲିଛି। ମାନେ ଚିନ୍ତା କର, ସିଏ ତ ସେଠି ଚାକିରି କରୁଥିଲା ନା ଏମାନେ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଲଫଡ଼ାରେ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ସେ ତାର ଭଉଣୀ କହିଛି କ'ଣ ନା ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ମାନେ ତା ଭଉଣୀର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଲା, ସେଇ ବାହାଘରକୁ ସେ ସ୍ୱାଗତିକା ଯିଏ ସେ ଝିଅଟା ବି ଆସିଥିଲା, ସେ ଝରଣା ଯିଏ ସେ ଝିଅଟା ବି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ବାହାଘର ପରେ ତାର ଭିଣେଇ ଆଉ ସେ ସ୍ୱାଗତିକା ସେମାନେ ନମ୍ବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିକି ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ ସେ ମୋ ଦିଦିର ସାଙ୍ଗ, ସେ ମୋ ଦିଦିର ସାଙ୍ଗ। ସେ ଯୋଉ ବାହାଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ଝିଅ, ସେଠୁ ନମ୍ବର ଫମ୍ବର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି କ'ଣ କରିକି। ଭାଇ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ବାହାଘର 15 ଦିନ ପରେ ସିଏ ତ ପଳେଇଥିବ ତାର ରାଜସ୍ଥାନ ଡ୍ୟୁଟି ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ପ୍ରେମଟା କେମିତି ଗଢ଼ି ଉଠିଲା? କ'ଣ ମୋବାଇଲରେ ମାନେ ଚାଟିଂ କରିକି ଆଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଗଲା? ମାନେ ଏ କଥାଟା ମୋର କାହିଁ ଟିକେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ତମେ ଟିକେ ମାର୍କ କର, ସେ ଝିଅର ମା କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମୋ ଝିଅ ସହିତ ସେ ପୁଅ 5 ବର୍ଷ କାଳ ରିଲେସନରେ ଥିଲା, ଖାଲି ରିଲେସନରେ ନଥିଲା ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ବି ଥିଲା। ସେ ତାର 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ରିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଫିଜିକାଲି ରିଲେସନ୍ ଥିଲା। ମତେ ଖାଲି ଗୋଟାଏ କଥା ତମେ ଖାଲି କୁହ ଯେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ଥିଲା ବୋଲି ତା ମା ଜାଣିଲେ କେମିତି? ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସେ ଝିଅର ମା କେମିତି ଜାଣିଲା ଯେ ତାର ଝିଅ ରିଲେସନରେ ଥିଲା ବୋଲି, ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ଥିଲା ବୋଲି? ମାନେ କ'ଣ ସେ ଝିଅ ଆସିକି ନିଜେ କହିଥିଲା ମମି ମୁଁ ନା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ଅଛି, ଏଇଟା କହିଥିବ କି? ଏଇଟା ତ କଦାପି ସମ୍ଭବ ହେଇନଥିବ। ତ ମା ଜାଣିଲା କେମିତି ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସେ ପୁଅ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲା ବୋଲି, ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନରେ ଥିଲା ବୋଲି? ତାହେଲେ ଏର ପସିବିଲିଟି କ'ଣ ନା ସେ ମା କେବେ ନା କେବେ ତାର ଝିଅକୁ ସେ ପୁଅ ସହିତ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟାଏ ଅସଞ୍ଜତ ଅବସ୍ଥାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନହେଲେ ସେ ମା ଜାଣିଲା କେମିତି? ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ମା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଥିଲା ତାହେଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆକଟ କାହିଁକି କରିଲେ ନାହିଁ?
जदि सी केबे तांको झील को एभलिया पोजिशन देखिथिबे जदि सेही दिन से झील को बाड़े तार गोड़ भांगी देई थांते जदि सेही दिन से तांको झील को आकट करि थांते ताले आज एते बाट पर्यंत कथा जाई न थांता। आउ सेकेंड कथा जोटी माँ निजे कहूँ कना मोर झील बाहागर पूर्व फिजिकल रिलेशन रखी ता माने ता माँ भलसे जानी जे से पुअर नेचरटा कौ भाया जदि गोटे पुआ बाहागर पूर्व तुम झील सहित रिलेशन रखिपारुची ताले तमे कहीं एक कथा भाविल ना जे सही पुओ अलग झील सहित भी रिलेशन रखिथिबो सेटा टिके चिंता कल नहीं तुम जदि सेही कथा चिंता करथांत ताले तुम झील सहित से पुअर बाहागरटा करि नथांत। आउ सेकेंड कथा तमे सेतरे कहछ कना आमे बाहागर रे 10-12 भरी सुना देइछु 3-4 लाख टंका डिमांड देइछु माने एमाने एते सोना देइछंती एमाने को जणा नाही जे से माने 10 भरी देइछंती ना 12 भरी देइछंती। अरे 10 भरी और 12 भरी रे बा लाख टंका डिफरेंस आछी 60,000 टंका सोना वर्तमान धरले 1,20,000 टंका डिफरेंस माने एमाने जानि नाहंती जे एमाने 10 भरी सोना देइछंती कि 12 भरी देइछंती 3 लाख टंका देइछंती कि 4 लाख टंका देइछंती। अरे गवर्नमेंट चाकरी बा पाइछंती जा इच्छा हिची देई पकैछंती आ कोन केवल एंड केवल लोभरे पड़की ए बाहागरटा हेछि। एटी आउ गोटे कथा तुम मैंने टिके मार्क कर जे झीर बापा रिसेंटली गोटे बैट रे कहते कौन ना तांको झीर आउ जोईर कुआडे झगड़ा चलती 4 मास हेलानी। अरे भाई बाहागर तो है मार्च 1 रे बाहागर सब काम तो सरी पाखापाखि 8-10 दिन जाइथिबो माने मार्च 10 धर हो गला आ माने बाहागर को तो 4 मास हेई नहीं आ तुम 4 मास है झगड़ा केमिति चलीछि भाई ये कथाटा मोर कहीं टिके हजम हो नहीं। आउ गोटे बैट रे झीर माँ निजे कहते कौन ना तांकर झील आउ जोई कुआडे गोटाए खटे शोउ नथिले। अरे केमिति शोइबे कहीं शोइबे तुमको जो जिनसा बाहागर पर दरकार तुम पूरा से जिनसा बाहागर आगु सारी देच 5 वर्ष है सारी देच सी भी माँ परमिशन नहीं कि सारी देच। अरे ये माटा केमिति कहि पारुछि जे तांको झियो आ तांको जोई गोटा खटर शोउ नथिले भाई कहीं कंप्लेन तुम कहीं करूछ तुम सेतबेले कंप्लेन कल नहीं जेतबेले बाहागर पूर्व तुम झियो आ जोई गोटा खटर शोउतिले जो टाइम रे कंप्लेन करिया कथा तुम से टाइम रे कंप्लेन कल नहीं आ जो टाइम रे कंप्लेन न करे कथा तुम से टाइम रे आसी कंप्लेन करछ माने मानिया को पड़िबो तुमको। आउ एपटे से झीर भौणी कहूँ कौन ना से पुओ कड़े आम घर बड़ पुओ होइकी माने मु ताको आमर बड़ भाई बोली मानुथली आउ आम घरे से पुओ को आम घर बड़ पुओ बोली मानुथले सिवा आम घर बड़ पुओ होइकी थिला कहूछु हमें आम घर बड़ पुओ होइकी मो बड़ भाई होइकी थिला। अरे जदि से पुओ को तुम बड़ पुओ मानुथले ताले से हिसाब से पुओ आउ झी तो भाई भौणी हेले माने तुम को हिसाब रे से पुओ सहित तुम भौणी रो तुम झीर बाहागरटा करई देल कहीं सेतबेले टिके चिंता कल नहीं ना सेतबेले देखिल हाँ पिलाटा भल चाकरी करिछि मोटा पैसा मिलुछि ए बाहागर करई दियो बाहागर पूर्व ए झील को छाड़ी दियो झील एंजॉय करू पुओ एंजॉय करू आउ एबे जेतेबेले नेड़ीगुड़ आसी कौणी पहुँची गला सेतबेले समस्त मुंडरे बुद्धि पशिला ये कहूछि आको मार दियो काटी दियो फोपाड़ी दियो कहीं पुओ को खाली मार दियो। आउ गोटे कथा से जो झील दीटा कथा उठी नहीं कि गोटे है स्वागतिका गोटे है झरणा आज की 4 दिन 5 दिन 6 दिन है से स्वागतिका को कहीं अणा जाए मीडिया सामना को से स्वागतिका और से झरणा को ताको भी कहीं अणा जाए मीडिया सामना को न आसिले ना पुलिस सामना को भी कहीं आसी ना माने सेमानकर किछि बोधे दोष नहीं से सब गोटा धुआ तुलसी सब दोष तो यही पुअर ना हाँ पुअर हम नहीं केमिति पुओ मैंने पूरा निआरे मुतिचंती आ निआरे मुतिचंती माने कौन जेतबेले डीजे आजैक्स मर जाइतला जेतबेले एसीएफ सौम्य मर जाइतला सेतबेले केही पार्टी खोल नथिले किंतु एबे मीडिया माने पूरा तत्पर पुलिस माने पूरा तत्पर आ आम ओडिसार भाई भौणी माने से माने सबुठार अधिका तत्पर एमानकर स्नेह प्रेम दुख दर्द सबू एबे गली पड़ुछि किंतु जेतबेले सेमाने मर जाइतले गोटे पुओ मर जाइतला सेतबेले ताको केही बासी बाळे रे भी पचार नथिले। अरे पुओर बा जीवन होउछि सेया माने जो पुओ मरिबो ताको केही पचारिबे नहीं सबु तक भूल होउछि सेतबेले पुओर ना तमे काहेकि सुसाइड कल आउ जेतबेले गोटे झियो मरि जाउछि सेतबेले भी सब भूल होउछि पुओर काहेकि ना ए पुओ जो से झियोटा सुसाइड करदेला माने मानिबाकू पड़िबो ए भलिया चिंताधारा को। आउ गोटे कथा मु कहिବାକୁ चाहूँगी जे जेतेबेले पूर्व थरक स्वामीर आउ गोटे कथा मु कहिବାକୁ चाहूँगी जेतेबेले से झीर आउ ता स्वामीर झगड़ा होता पूर्व थरक सेतेबेले से झील कोड़े फिनाइल पी देइथिला आउ फिनाइल पी की कोट एडमिट रहितला ना ऑब्वियसली मेडिकल ले गोटे मेडिकल ले ताको ट्रांसफर करके आउ गोटे मेडिकल ले पकैथिले एडमिशन करैथिले सेठी तार ट्रीटमेंट ठीक से हेई परिबो नै बोली किंतु कथाडा होछि सेइटा नो कथाडा होछि एइटा जे से राती रे से झियो पाखरे थिला किए ना झियो पाखरे झियोर मां नथिला झील पाखे झीर भौणी नथिला भाई टिके चिंता कर थंडा मुंडे जदि गोटे लेडीज पेसेंट पड़ी मेडिकल ले तार किछि भी दरकार हो पारे से गोटे लेडीज पेसेंट पाखे गोटे लेडीज अटेंडेंट रहा दरकार
এইটা নର୍ମାଲି ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ମେଣ୍ଟାଲିଟି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମା ଆଉ ଝିଅ ଆସି ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କ ଝିଅ ପାଖରେ ରହିଲା କିଏ ନା ସେଇ ଝିଅର ସ୍ୱାମୀ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସିଏ କ'ଣ ଫିନାଇଲ ପିଇଛି ସିଏ ରହିଲା ତା ପାଖରେ, ଝିଅର ବାପା ରହିଲେ ତା ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ମା ରହିଲା ନାହିଁ। ମାର ଆଉ କ'ଣ ସେ ଝିଅର ଭଉଣୀ ବି ରହିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ଏଇଥିରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର ଯେ ସେ ମା ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବ, ସେ ଭଉଣୀ ସେ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ କଥା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଅ ମାନେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ସିଏ ତାର ଘରକୁ ପଳେଇଲା, ମାନେ ଗାଁକୁ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଝିଅ ରହିଲା କୋଉଠି ନା ଝିଅ ରହିଲା ବାପ ଘରେ। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ସେ ଝିଅ ପଳେଇଲା ତାର ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ। ଆରେ ଭାଇ ତମର ବା ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ପଟେ ଫିନାଇଲ ପିଇ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯାକ 2 ଦିନ ପରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେଲ ତାର ଭଡ଼ା ଘରକୁ? ଝିଅକୁ ତମେ ରଖିଲ ନାହିଁ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ନ ଆସିଛି ଗାଁରୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଝିଅକୁ ରଖିଲ ନାହିଁ ନା, ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ତମେ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲ ତାର ଏକୁଟିଆ। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ତମେ ତମ ଝିଅକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ସେ ଝିଅର ଭଉଣୀ ବସି ଗୋଟେ ବାଇଟ୍ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ସେଠି ମୋ ଭଉଣୀର ଲାଶ ପଡ଼ିଛି ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କଡ଼ରେ, ଆଉ ଏଠି ମୋ ତାର ସ୍ୱାମୀ ବସିକି ଖାଲି ବାହୁନୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଆଖିରୁ ଠୋପାଏ ଲୁହ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ସେଦିନ ଥିଲେ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ, ସେଇଠି ତା ଡେଡ୍ ବଡି ପଡିଛି, ଇଏ ଏମିତି ବସିଛି, ଆଖିରେ ଟୋପେ ଲୁହ ନାହିଁ କି ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି ନା, ଏଠି ତମର ମା ଆଉ ଭଉଣୀ ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଖାଲି ବାଇଟ୍ ଦେଇ ଚାଲିଛ, କିନ୍ତୁ କାହିଁ ମା ଆଖିରେ ତ ଟିକେ ଠୋପାଏ ଲୁହ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ମା ତ ପୁରା ଯୋଉ ଫଟାଫଟ କଥା କହୁଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ମା ରାଗିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ଟିକେ ଦୁଃଖରେ ନାହିଁ। ମାନେ ମା ଆଖିରୁ ଠୋପାଏ ବି ଲୁହ ବାହାରୁ ନାହିଁ। ଆଉ ମାର ଷ୍ଟାଇଲ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ମରିଛି ବୋଲି ମା ମନରେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଆମର ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଏଇ ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଏ ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ଏତେ ତତ୍ପର ହେଇନଥାନ୍ତେ, କି ପୋଲିସ ମାନେ ବି ଏତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇକି ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମଧୁମିତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯଦି କୌଣସି ପୁରୁଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ, ନା ପୋଲିସ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଥାନ୍ତା, ନା ମିଡ଼ିଆ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ନା ଏଇଟା ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ହେଉଥାନ୍ତା। ଖାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଝିଅର ଜୀବନ ପଳେଇଛି ବୋଲି ଏମାନେ ସବୁ ଏତେ ଆଗ୍ରେସିଭଲି ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଓକିଲ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ, ସିଏ ହେଲା ଆମର ମୋନାଲିସା ଗନ୍ତାୟତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମର ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୋତେ ଯଦି କେସ୍ ମିଳିବ ମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ସେ ଝିଅର କେସ୍ଟାକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମଧୁକୁ ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ମୋତେ ଆଇନ କାନୁନ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବନି, ମୁଁ ଆଗକୁ ଆସିବି ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କେସ୍ ବି ଲଢ଼ିବି। ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ ମୋନାଲିସା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ ନୁହଁ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକଥା ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ତମେ ସେଦିନ କୋଉଠି ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଡିଜେ ଆଜାକ୍ସ ମରିଯାଇଥିଲା? ତମେ ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ଥିଲ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲା? କାହିଁ ସେତେବେଳେ ତ ତମେ ଏ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିନଥିଲ ନା, ସେତେବେଳେ ତମକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା? ହଁ ହେଇଥିବ, ପରିବାର କ'ଣ କହି ସମାଜଟା ବା ପୁରା ଉଠି ଆସୁଛି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଅକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କିଛି ଆଇନ କାନୁନ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା, ଆମର ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀ ଯିଏକି ସବୁ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଝିଅଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି, ପ୍ରମିଳା ମାଉସୀଙ୍କର ଆଜିକାଲି ତାକୁ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଜିକାଲି ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ ହେଇକି ବୁଲୁଛି। ସିଏ କିଏ ନା, ସିଏ ହେଲା ଆମର ଜନମାନ୍ୟତା ଟିମ୍। ଏଇ ଜନମାନ୍ୟତା ଟିମ୍ର ଇଏ ହେଲା ଆମର ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆଜିକାଲି ଭାରି ଜୋରରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମୋସନ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏବେ ସେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯାଇଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆର୍ଯ୍ୟନ ରଶ୍ମି ଘରକୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାରଟାକୁ କୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ପୁରା ସଲ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରିବାରଟାକୁ ସେଟଲ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ସେ ପୁଅକୁ ପୁରା ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଦରକାର, ଫାଶୀ ଦେବା ଦରକାର, ହାଣି ଦେବା ଦରକାର, କାଟି ଦେବା ଦରକାର। ଏଇ ପୁରୁଷ ଜାତି ଯେମିତିକି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ଥାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ସିରିୟସଲି ତାକୁ କେମିତି ମାଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ତା ଆକ୍ଟିଂ, ସେ ଯେଉଁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ବସିକି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି। ଆରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯୋଉଦିନ ସେ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମରିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକି ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା? ଯୋଉଦିନ ସେ ଡିଜେ ଆଜାକ୍ସ ମରିଯାଇଥିଲା ସେଦିନ କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ନା ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଏବେ ବା ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ଟିକେ ଏଭଳିଆ କେସ୍ରେ ବାଇଟ୍ ଦେଇକି ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଦିନ ବି ନିଜର ଭଏସ୍ ଉଠେଇଥାନ୍ତେ, ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ଭଏସ୍ ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ମୁଁ ଏଠି କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ ବା କାହାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ବି ସେମିତି ଟ୍ରିଟ୍ କରାଯିବା ଦରକାର। ମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି ଝିଅକୁ ସେଇଭଳିଆ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ସେତିକି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉ। ଗୋଟେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଛୁଆ ସେଠି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲା,
सामान्य गोटे महिला देहरे बॉल बाजिला बोली टिके चिंता कर गोटे बॉल बाजिला बोली सी गोटे पुओ सेठी सुइसाइड करदेला किंतु ता प्रति केही टिके पाटी खोलुना आउ एटी ये गोटे झील मरीगला बोली सांगे सांगे पुओ को दोषी पुओ को फांसी दे दियो पुओ को हाणी दियो पुओ को काटी दियो पुओ को छेली दियो माने चली दुनिया सारा यात्रा चली भाई मुझे केवल ये कहूँ चाहूँगी जे जी दोषी ताकू दंड मिलू किसी असुविधा नहीं ताकू दंड कौन फांसी मिलू कि आजीवन कारादंड मिलू जहाँ मिलूँ मिलू गोटे दोषी जी प्रकृत दोष कर दंड मिलू किंतु अजथारे जेपर्यंत किए दोषी किए दोष कर डिसाइड है नहीं से पर्यंत क्या अजथारे जम्मा ब्लेम करंतु नहीं।